देवगढ़ जिला रियामाल ठारे आयोजित सप्तम जिला सांबादिक संघ एसयूजे ओडिशा जिला बैठक अवसर में संबलपुर जिला शाखार पूर्णांग कमिटी गठित होई विधिबद्ध भाव घोषणा करा जायछि। राज्य सभापति कैलाश चंद्र नायक, जातीय सांबादिक यूनियन कार्यकारिणी सभ्य उदयनाथ खंडाई, राज्य संपादक तथा संबलपुर जिला पर्यवेक्षक शशांक शेखर झांकर उपस्थिति रे जिला कर्मकर्ता मानकर नाम घोषणा करा जायतिला। गत नवेम्बर मासरे संबलपुर जिला कुचिंडा ठारे आयोजित होइथिबा जिला स्तरीय बैठक में संबलपुर जिला सभापति भावे रवींद्र प्रसाद दानी नाम विधिबद्ध भाव घोषणा करा जायतिबा बेले आज जिला साधारण संपादक भावे प्रमोद कुमार बहिदार, उपसभापति भावे डाक्टर राजाराम षडंगी, सांगठनिक संपादक राजापाल, संपादक भावे सुभाष चंद्र नायक, कोषाध्यक्ष भावे जितेंद्र मुदुली एवं कार्यकारिणी सभ्य भावे टिकेश्वर प्रधान और प्रसन्न प्रधान का नाम मनोनीत होता बेले राज्य सभापति श्री नायक और राज्य कमिटी कर्मकर्ता घोषणा करिसंती। आजिर एही बैठक में संबलपुर जिला और स्थानीय अंचलर अन्य संघर 7 जन सांबादिक एसयूजे जोग देइथिले। एही उत्सव परिप्रेक्षी में सांप्रतिक परिस्थिति रे सांबादिकों स्मृति शीर्षक एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होइतिला। जिले में रहितिबा बहुविध जनसमस्या संपर्क में सांबादिक माने तथ्य उपस्थापना करथिले। जिला संपादक राजेश कुमार दास और रियामाल ब्लॉक संघ सभापति कान्हा बेहेरा को संयोजन आयोजित बैठक में वरिष्ठ लेखक लोकनाथ बेहेरा, युव समाजसेवी मुनमुन साहू, क्रीड़ा शिक्षक रोहित कुमार प्रधान, वरिष्ठ चाषी संतोष कुमार साहू और युव सांबादिक अरूपानंद नायक को उपढोकन और मानपत्र दे संबोधित करा जायतिला। सभा शेष में स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज छात्र छात्री मान द्वारा चित्ताकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट, संधान न्यूज। भारत আজি नुआ इतिहास जन्हरे लिखिला ना धन्य अवधेश जन्हराई चतुआरी जाई विक्रम विश्व दरियारे भासे विजय डंका जुग जुग पाई रही गला चंद्रे उड़िला मंदिरंगा कैलाश चंद्र नायक, प्रेसिडेंट स्टेट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। आज देवगढ़ जिलार रियामाल ठारे देवगढ़ जिला एसयूजे शाखा पक्षर जो कार्यक्रम होता ताहा वार्षिक उत्सव थिला एवं राज्य संगठनर कर्मकर्ता माने एथरे जोग देइथिले। राज्य सांबादिक संघ बा एसयूजे ओडिशा सांबादिकों स्वार्थ रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान पाई काम करुची। सरकार पाखरे मुख्यतः सांबादिकों मृत्यु पर
କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ନ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବି କରୁ ଯେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଟି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛି, କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଯଦି ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ କୌଣସି ସୁପାରିଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ସୁପାରିଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୀମା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 10,000 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ବା ପେନସନ୍ ଦିଆଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଠି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରତ କି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ବୋଲି ଦେଖା ନ ଯାଇକି ବୟସାଧିକ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ନିହାତି ପେନସନ୍ କଥାଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରାଜଧାନୀରେ ସବୁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଏପରିକି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଇଥାନ ସେଠି କରାଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତିଥି ଭବନ, ଗୋଟେ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ଯାହା ଦେଇହେବ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଦେଇକି ସେମାନେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ସପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ପରେ। ଏତିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସେମିନାରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ।